आज सकाळू लक्ष्मी देवी टिके बहुत जल्दी उठी पड़ते। रोषेई घर लगातार खड़ खड़ शब्द आसूला। ए शब्द तांको पुओ बोहू रूम पर्यंत भी जाऊला। सेतेबेले तांको पुओ विवेकर निद भांगीगला। आउ से निज स्त्री प्रीति को कहला, अरे एते सकाळू सकाळू माँ रोषेई घरे कौन करुची, टिके जाई देखिल। एमिति कही जेतेबेले विवेक उठिबाकू लागिला तो ठीक सेतिकी बेले प्रीति कहला, अरे कौठी को जीवार आवश्यक नहीं, बिना कारणटारे ही निज निद खराब करुछ। तम माँ निज पाई पीवा पानी गरम करुथिबे, आउ एही बहानारे आम निद खराब कर दउछंती। तमको मु केते थर कहिछि सोइबा पूर्वरु कबाट भितर पटु भल भाबरे बंद कर देबो बोली, हेले तमे बा मो कथा कोठु शुणुछ। बेकारटारे एते भल निदटा खराब कहीदेले। तांकर तो किसी काम धंदा नहीं, घर काम करने समय तो तांकर आंठु गंठी बिंधा हेबाकू लागे, हेले सकाळू सकाळू रेडी होई पार्क को बुलिबाकू बाहरी पड़ुचंती। एठी हमको निद हेउ कि न हो, काहाकू बा कौन फरक पड़ुची। एक रे तो दिन सारा घर काम रे लागी रहूची, ता सहित टिके शांति रे भी सोइबाकू दउ नाहंती। एमिति कही सकाळू सकाळू प्रीति निज सासू को देखी शिखे कहवा आरंभ करदेला। सेतेबेले विवेक कहला कि अरे प्रीति, तमें भी जानिछ जे मार आंठुगंठी रोग पर डाक्तर ताकू चलिया कही, आउ एमितिरे भी घरे एते भी काम न थाए जेते तमें कहूछ। केवल घर ही तो काम करने को पड़े, से सफासफी घर ओला बासन मजा चाकराणी भी आसे। तमर केवल रोषेई करिवार काम, आउ सेथिरे भी माँ तमर साहाय्य करदिए। परिबा काटिबा मसला बाटिया भली काम तो तमको करबाकू ही पड़ेनी। तथापि जना नहीं कहीं तमें सारा दिन खाली काम काम घोषी चलीछ। अच्छा, तमें तो खाई पी निज ऑफिस को जावाई बाहरी पड़ुछ, आउ एपटे घरे एते काम पड़ी था जे मु से सब काम करी करी मो अंटा पिटी भांगी गला भई लागे। आ माँ का कथा तो तमें जानिछ, से संध्यारे भी कोठिबा घरे बसंती, सत्संग शुणिया पाई मंदिर को चली जाती। घरे तो ताको मन लागेनी। अरे जदि ताको घरे रहिबाको भल लागुनी, तेबे तमें ताको वृद्धाश्रम कहीं पठेई दउन, तम माँ को भी शांति मिल जिवो, आ मते भी। सेतेबेले विवेक रागरे कहला कि प्रीति, आज तो तमें एक कहीदेल, हेले आउ थरे जदि एक कहब तेरे मोठू खराब केही भी हेबेनी। तांको रूम्र कबाट अल्प खोला थिबा कारण जोगु लक्ष्मी देवी कान पर्यंत एसबू कथा टिके टिके शुणा जाउथला। बहुर मन कथा जानी ताकर हृदय को बहुत कष्ट तो लगिला, हेले से किछि न कहिबाटा ही उचित मने कले। आ पार्क चली गले। जलखिया खाई सारिबा परे लक्ष्मी देवी खरा बेल पई साग पनीपरिबा धरी काटिया पई बसीगले। से समय प्रीति निज रूम सजबाज होई बाहर को बाहरला, आउ कहला कि माँ मु टिके मो सांग सोनी सहित मार्केट जाउची, आसिया पई टिके डेरी होई जिवो। सेतेबे लक्ष्मी देवी निज बहु को कहले कि बहु मो चषमा भांगी जाइछि, आउ एक कथा विवेक को बा कौन कहबी, से तो सकाळे जाए आउ रातिरे घर को फेरे। जदि तू मार्केट जाउछु तेबे मो चषमा सजाड़ दे आनिबो। सेतेबेले प्रीति कहला कि माँ ए मासरे बहुत खर्च हो जाइछि, आ मते भी निज सांगर बाहाघर पई शॉपिंग करिवार अछि, सेथिपई तमे एबे भंगा चषमा रे काम चलाउ थाओ। आ एमिते भी तुमको को ऑफिस काम करिवार अछि ना कौन, जहाँकि तुम चषमा बिना करिपारिबो नाही। आर मासरे मु तुम चषमा सजाड़ दे आनिबी। तो लक्ष्मी देवी कहले कि ठीक अछि बहु। प्रीति निज पर्स उठे चलीगला। चषमा बिना लक्ष्मी देवी बहुत कष्ट चली पारुथिले। गोटे दिन तांको नाती सोनू तांको रूम रे बसी खेलुथिला। से पानी मागिला तो लक्ष्मी देवी रोषेई घर को पानी आनिया पई चलीगले, हेले बिना चषमारे तांको किछि सफा सफा देखा जाउ नथिला। अचानक तांको हाथ काच ग्लास रे बाजिगला, आउ ग्लास तळे पड़ी भांगीगला। जेमिति प्रीति किछि भांगिबार शब्द शुणिला तो रागरे पाद पिटी पिटी बाहर को आसिला। तले देखिला तो काच ग्लास भांगी जाई पड़ीथिला। यह देखिबा मात्र के रागरे उत्तप्त होई प्रीति कहला, भगवान तुमको दुई दुई टाकी देइछंती, तेबे तुम देखिकी काम करिपारुन। मोर एते दामी ब्रांडेड ग्लास भांगीदेल, तुमको जना अछि याक मो माँ देइथिला, बेकाटारे एते क्षति कहिदेल। प्रीतिर स्वर शुणी विवेक बाहर को आसीगला। कौन हिची प्रीति, तुम एते पार्टी कहीं करुछ, देख ना तुम माँ मोर एते दामी ग्लास भांगीदेले, जानिछ ए ग्लास मो माँ देइथिले। सेतेबेले विवेक कहला कि अरे भूल भांगी जाइथिबो, एथिरे पाटे करिवार कौन अछि। जिमिटी खेर महाभारत केमिति बनी जाए ता समस्ते तमठू शिखिबे। सेतेबेले विवेक निज माँ आड़ को देखला तो कहला कि अरे माँ तू चषमा कहीं पिंधुनु, सेथिपई बोधे तते किछि देखा जाई नथिबो। पुओ से चषमा एबे लक्ष्मी देवी किसी कहवा पूर्व प्रीति कहला कि जना नहीं
ତମ ମା କେଉଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି? ବିନା କାରଣଟାରେ ମୋର କ୍ଷତି କହିଦେଲେ। ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ପ୍ରୀତି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେମିତି କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବରସି ପଡ଼ିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରୀତି ଉପରେ ନିଜ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ଅଲଗା ଗୃହସ୍ଥି ବସାଇ ସାରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ପ୍ରୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବାର ଭୂତ ସବାର ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସମୟ ପ୍ରୀତି ଫୋନ୍ରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତ କେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଖରାପ ଖରାପ ଗପୁଥିଲା ତ କେବେ ନିଜ ମା ସହିତ ଘରର ସବୁ ହାଲଚାଲ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ନିଜ ମାଆକୁ ନିଜ ଶାଶୁଘରର ସବୁ କଥା କହୁଥିଲା ତ ତାର କିଛି କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ବୋହୂ, ନିଜ ଶାଶୁଘରର ସବୁ କଥା ନିଜ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରୀତି ଏକଦମ ରାଗିଗଲା ଆଉ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲା, ମା, ତମକୁ ଏତିକି ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜଣା ନାହିଁ? ଲୁଚି ଛପି କାହା କଥା ଶୁଣିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିଜ ବୋହୂ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବେଳେ ତମ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରୀତିର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏକଦମ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ତ କାହାକୁ? ବହୁତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା ଆଉ ପୁଅକୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ଅପମାନକୁ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇ ସହିଗଲେ। ହେଲେ ପ୍ରୀତି ଚୁପ୍ ରହିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା। ରାତିରେ ଖାଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ବିବେକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜିଦି ଧରି ବସିଲା। ତମ ମା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରାଇଭେସି ନାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତମକୁ ମୁଁ କେତେଥର କହିସାରିଲିଣି ନିଜ ମାଆକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇ ଦିଅ, ହେଲେ ତମେ ତମ କଥା ଶୁଣୁନ। ଆରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମ ମାଆଙ୍କୁ ବି ନିଜ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମିଳିଯିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ସେଠି ଲାଗି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ବିବେକ କହିଲା କି ପ୍ରୀତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝାନ୍ତି ତ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ବୁଝାନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ତମ ବୁଝିବା ଶକ୍ତିଠୁ ବାହାରେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କାନ ଖୋଲି ଶୁଣି ରଖ, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ କେବେ ବି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠାଇବି ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିନ ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ? ତେବେ ମୋର ପୁଅ ହେବାଟା ଧିକ୍। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି କହିଲା କି ତମକୁ ତ ବାସ୍ କେବଳ ତମ ମା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ବିବେକ କହିଲା, ପ୍ରୀତି, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଳିପୋଷି ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛି। ନିଜେ ଉପାସ ରହି ମୋ ମା ମୋତେ ପେଟ ପୁରାଇ ଖୁଆଇଛି। ମୁଁ କେବଳ 10 ବର୍ଷର ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମା ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ବାହା ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରୁ ହିଁ ଟିଫିନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମୟ ବଳୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ମୋ ସ୍କୁଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲା। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ମା ମୋତେ ଆଣି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୋ ମା ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା ସତ, ହେଲେ ତଥାପି ବି ମୋ ମା ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଏହା କହୁ କହୁ ବିବେକ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ପ୍ରୀତି, ମୁଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ହେଲେ ନିଜ ମାଆକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ବିବେକର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରୀତି ବି ସେ ସମୟରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ରୀତିର ପୁଣି ଥରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବେକ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରୀତିକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରୀତି ଘରକୁ ନିଜର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଆଉ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା କି ମା, ଆଜି ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଜଳଖିଆ ବନାଅ, ତେବେ ଆଜି ତମେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଉ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ତଥାପି ବି ନିଜ ବୋହୂ କଥା ମାନି ସେ ଖରାବେଳଠୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଭରି ରହୁଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲର ସେଫ୍ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରୀତିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ସାରିଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ମା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଲେ କି ବାକି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ବାସ୍ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରିଦେବି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା ତ ପ୍ରୀତି କହିଲା କି ମା ତୁମେ ଚା ବସାଇ ଦିଅ। ଆଉ ତରତରରେ ଚା ପତି ସହିତ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ଡବା ଉଠାଇ ନିଜ ମାଆକୁ ଧରେଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର। ଆଉ ଏମିତି କହି ପ୍ରୀତି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଚଷମା ନଥିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବି ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚାରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପ୍ରୀତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ଆସିଲା। ତ ସେ ଏମିତି ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଜଳଖିଆ ସେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଚା ବି ତିଆରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗରମ ଗରମ ଚା ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରୀତି ତୁ ଏସବୁ ଜଳଖିଆ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହଁ ସାଙ୍ଗ, ପକୁଡ଼ିର ତ କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଉଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି ହେଲେ ପ୍ରୀତି ତୁ ଏହା କହ ଯେ ଏସବୁ ବନେଇବା ତୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ? ଏସବୁ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ପ୍ରୀତି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଦେଖି ସବୁକିଛି ଶିଖିଯାଇଛି। ତମେମାନେ ବାସ୍ କେବଳ ଜଳଖିଆର ମଜା ନିଅ। ଆଉ କେବଳ ଜଳଖିଆ କାହିଁକି, ତମେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗର ହାତ ତିଆରି ଚା'ର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର ଆଉ କୁହ ଯେ କେମିତି ହୋଇଛି। ପ୍ରୀତି କହିଲା ତ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚା ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଥରୁମ୍ରେ ଯାଇ କୁଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେଇଠି ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଚା ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ପ୍ରୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଚା କପ୍ ଉଠାଇ ଟିକେ ଚାଖିକି ଉଠାଇଲା ତ ଜୋରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ତମେ କ'ଣ କରିଛ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଏତିକି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଚା'ରେ ଲୁଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଚିନି ପକାଯାଏ ବୋଲି? ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ତ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତ। ତମେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତୁମର। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରୀତିର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରୀତି, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଏସବୁ ଜଳଖିଆ ଆଉ ଚା ତୁ ତିଆରି କରିଛୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଚା'ରେ ଲୁଣ ତ ତୁ ହିଁ ପକାଇଥିବୁ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବହୁର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୁଲ ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଚା ମୁଁ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଖାଯିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଲୁଣ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଝିଅ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା ସେ ଉଠିଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା କି ନା ନା ମାଉସୀ, ତମେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ଦୟାକରି ତମେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହିବାଟା ହିଁ ଉଚିତ ମନେ କଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ତାପରେ ପ୍ରୀତି ତ ଘରେ ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କାହିଁକି ଦେଉନ? ତମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ କ'ଣ କହିଦେଲି ଯେ ତମେ ତ ପୁରା ଲୁଣ ଡବାଟା ଚା'ରେ ଢାଇଦେଲ। ଯଦି କିଛି ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତେବେ ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ। ହେଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଲେ କି ବୋହୂ, ମୁଁ ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚା ତିଆରି କଲି ତ ତୁ ହିଁ ଲୁଣ ଡବା ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେଲୁ। ଏହା କହି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ଜଲ୍ଦି ଚା ବନେଇ ଦିଅ। ଜଲ୍ଦି ଭୁଲରେ ଚା'ରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଏବେ ଏହିସବୁ କଥା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିବେକ ଘରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ରାଗରେ ଥିବାର ଦେଖି ସେ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତ ପ୍ରୀତି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିବେକ କହିଲା କି ପ୍ରୀତି, ତମକୁ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଥିଲା ଯେ ଏବେ ମା'ର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ତମେ ମା'ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। ଆଉ ମା, ତୁ ତ ଚଷମା କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନୁ? ଯେତେବେଳେ ବି ତୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁନୁ ତେବେ କିଛି ନା କିଛି ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି।
माँ मते कह तू तो चश्मा कौटी रखिछु मु एबे नहीं कि आसुची। सेतेबे लक्ष्मी देवी कहले कि पुओ सत कथाटा यह जे मो चश्मा किछि दिन हेलानी भांगी जाइछि जेउथिपाई मु सठिक भाव में देखि पारुनी आ मो द्वारा किछि ना किछि भूल हो जाउछि। विवेक कहला कि तू भी ना माँ जदि तो चश्मा भांगी जाइतिला तेबे तो मते काहे कहलु नाही। तापर लक्ष्मी देवी कहले कि मु तो बहु को कहिथिली हेले बहु यह कही मो कथा को अणदेखा कहितला जे ए मासरे अधिक खर्च हो जाइछि तेबे एबे पैसा नाही आर मासरे मु चश्मा सजाड़ी दे नहीं आसबी। एक कथा सुनी विवेक प्रीति आड़ को प्रश्नवाचक दृष्टि देखिला तो प्रीति निजको निजे बंचापी कहला कि हाँ तो सेठू कौन है जेते जहाँ हेले भी मु भी गोटे मनीष ना मो द्वारा भूल हो जाइथिबो मो माँ को चश्मा सजाड़िया कथा भूली जाइछि। तापरे विवेक कहला कि प्रीति जेमिति तमे मनीष होई भूल करि पारुछ सेमिति मो माँ भी जड़े मनीष आ छोट छोट भूल ले तमे मो माँ को एमिति भाव में चिल्लै चिल्लै गाई करुछ जेमिति से कौनसी बड़ पाप कही देछि। तमर नीतिदिनिया व्यवहार रे तो मु विरक्त हो सारे। विवेकर एति कथा शुणिया मात्र के प्रीतिर राग सीधा मुंड उपरू चढ़ीगला आ बड़ पाटी चित्कार करी कहला तुमको तो केवल निज माँ ही देखा जाती तम जीवन रे मोर हेबा न हेबार कौनसी फरक पड़े नाही। जदि एमिति कथा तेबे ठीक अच्छी मु मो बाप घर चली जाउछि आज परठू मोर तम सहित किंबा तमरे घर सहित कौनसी संपर्क नाही। एमिति कही प्रीति रागरे पाद छाटी छाटी निज रूम को गला आ बैग बाहर करी निजर और निज पुअर पोशाक पैक करने को लगिला। तापरे लक्ष्मी देवी ता पाखक आसिले आ हाथ जोड़ी ताको अनुरोध करिया को लगिले आ कहले कि बहु मो पाई तमे दुई जन निजर वैवाहिक जीवन काहे खराब करुछ जदि तते मोर एठी रहिबाटा पसंद नुहे तेबे मु ही वृद्धाश्रम चली जाउछि। ठीक सेतिक बेले विवेक सेठिक आसिला आ कहले कि ना माँ तते हाथ जोड़बार कौन आवश्यक नहीं आ तू ए घर कुआड़े भी जीवु नहीं जदि प्रीति को तो सहित रहिबाटा पसंद नुहे तेबे सेठू चली जाई पारे हेले मु तो साथ केबे भी छाड़बी नहीं। आ एबे एही नीतिदिनिया झगड़ारू मु भी चिंतित हो गलनी। प्रीति निज जिनिस पैक कला आ जेमिति जीवाको लागिला तो विवेक को कहला कि जदि तमे चाहुछ आम परिवार पुणी थरे जोड़ी हो जाऊ तेबे निज माँ को वृद्धाश्रम छाड़ीदेव तापर मु फेरी आसबी लड़े मु एठिकी केबे भी फेरिकी आसबी नहीं। एमिति कही प्रीति निज बाप घर को चलीगला हेले विवेक ताको अटकैया पाई चेष्टा भी कला नहीं कहीं ना एबे से ए समस्यार समाधान चाहूला। आज घरे एसबू जहाँ होइथिला एसबू देखि लक्ष्मी देवी बहुत चिंतित हो जाइथिले। तापरे विवेक पाखु आसी कहले कि पुओ तु एमिति कौन पाद बढ़ेबू नहीं जहाद्वारा कि समस्या आहुरी बढ़ीज मो पाई तो संसार भांगी जाऊ यह मु बिल्कुल भी चाहे नहीं सेथिपाई मु काली ही वृद्धाश्रम को चलीजी तापरे तो बहु को घर को नहीं आसबू। तापरे विवेक कहला कि ना माँ संसार कौन जनक द्वारा चले नहीं एथरे दुई जनकर समान भाव में योगदान रहा आवश्यक हेले एठी तो बहु कौन प्रकार योगदान देवाक चाहूनी एबे ताकू तारी भाषा ही बुझेबा को पड़िबो। एमिति भाबी से कौन एक जगह को फोन लगेला सेपटे प्रीति निज सासू घरे झगड़ा करी जेतेबे निज बाप घर को आसिला तो ता बापा माँ को तार चिंता खाई जाउथला हेले केही भी ताको किछि कहले नहीं। 2 दिन पर्यंत ता भाउज भी तार बहुत चर्चा कला हेले तृतीय दिन जेतेबेले प्रीति जो बापा माँ सहित बसीला सो प्रीतिर भाउज खाइबा बाढ़िले खाइबा प्लेट देखिया मात्र के ता बापा कहले कि बहु तरकारी आज बहुत अधिक तेल हो जाइछि बहु तते तो जना अछि जे मु ब्लड प्रेशर रोगी सेथिपाई टिके तेल कम पका। सेतेबे ता भाउज रागरे कहला कि बापा यह तो तुमर प्रतिदिन काम केबे तुमको तरकारी तेल अधिक लगुच तो केबे चारे चीनी आ किछि नुहे तो शुक्ला रुटर बाहाना करने को लगी पड़। मु तो ए नीतिदिनिया गेजे गेजे हेबाकु नहीं विरक्त हो सारे दिन सारा काम लगी रोची आ सहित तम मानकर ए रोकठोक आउे प्रीति आड़ को देखी ता भाउज कहला आ छड़ा डेली डेली घर को कहीं ना कहीं बिना डाकरा वाला कुणिया चली आसुचंती तो तांको चर्चार दायित्व भी मो मुंड उपरे लदी दिया जाउची ना ही मते एठी प्राइवेसी मिल पारुची ना ही मु एठी निज हिसाब रे बंची पारुची एबे मो द्वारा
तुमମାନଙ୍କ सेवा हो पारिब नाही। मोर निजर भी गोटे जीवन अच्छी जहाँको कि मु आराम रे बंचिबाको चाहूँगी। दिन सारा तुम मानक चाकरी करी करी मु थकी गलिनी। एबे मते तुम मानकटू अलग रहिबार अछि। प्रीति निज भाउज मोरू एमिति कथा शुणी आश्चर्य होईगला। आ तापरे कहला कि भाउज एते छोट कथारे तमे एते रागुछ काईकी। सेतेबेले ता भाउज ताको कहला कि दीदी तुमको आम मझिरे कथा कहबार कौन आवश्यक नहीं। यह आम घर कथा, तमें निज घर संभाल। तमें ए घर कुणिया, तेबे कुणिया होई रुह। तापरे प्रीति रागरे कहला कि भाउज तुम साहस केमिति हला मते कुणिया कहिया पाई। मुई घर झियो, मोर भी ए घरे संपूर्ण अधिकार अछि। सेतेबे ता भाउज टाँसरे कहला बिल्कुल भी नुह दीदी, ए घर तुमर नुह। तुम घर तो सहीटा जहाको तमें छाड़ी देई आसी एइठी बसी जाइछ। निज भाउज को एमिति कहूथिबार देखि प्रीति तो ताको सेमिति चाहीकि रहीगला। ताको निज भाउजर एमिति व्यवहार बहुत खराब लगिला। तापरे टिके धैर्य रखी प्रीति कहला भाउज हेले बापा भाई एमिति कौन कही देइथिले जे जेउथिपाई तमे एते रागिगल आउ एबे अलगा रहिया पई कहूछ। मते तो आश्चर्य लागुची। तमे तो आगरु केबे भी एमिति नथिल। तमें तो सब हसी हसी पूरा घर सब काम करुल आ बापा माँ दुई जन को बहुत सम्मान देउथल। हेले एबे एमिति कौन होईगला जे तमे बापा समान निज शशुर सहित एमिति व्यवहार करुछ। सेतेबेले प्रीतिर भाउज कहला कि काई कौन हैला कि एथिरे आश्चर्य हेबार कौन अछि। आजिकाली तो कौन सी झील निज शाशु शशुर सहित रही चाहू ना। सबु झील माने निज शाशु शशुर दायित्व मुक्ति पाइबा चाहूँगी। निजर अलग परिवार बसैबा चाहूँगी। तांकु तो निज स्वामी पसंद, हेले ता बापा माँ जी कि ताकु जन्म देइछंती ताका सेवा करने को चाहते नहीं। अधिक दूर को कहीं जीवा। तबे निज शाशु घर को ही देखुन। तम शाशु दिन सारा घर काम तुमको साहाय्य करुछंती, हेले तथापि भी तम शाशु को रहीबाटा तम घरे तुमको एते चिंतित कई देउछि जे तमे निज शाशु को वृद्धाश्रम पठाइबार जिद्दी धरी निज बाप घरे आसी बसी जाइछ। जेतेबेले तमे निजे निज शाशु को मुक्ति पाइबा चाहूच, तेबे एसबु कथा तमे मते केमिति कहि पारुछ। निज भाउज मोहरु एमिति कथा शुणी प्रीति आखिरु झरझर होई लुह झरी पड़िला। आउ से निज माँ आड़क देखा लगिला। ठीक सेतिकी बेले ता माँ ता गालरे एक शक्त चापुड़ा मारिदेला। निज मार एमिति व्यवहार देखि प्रीति आश्चर्य होईगला। आउ कहला कि माँ तम मान सहित भाउज एते खराब व्यवहार करुछंदी, आउ चापुड़ा तू मते मारुछु। सेतेबेले ता माँ रागरे कहला तू निज शाशु उपरे चिल्लाउछु, ताकू एते कथा शुणाउछु। एमितिरे कि तांकोठू अलग रहिबा जिद्दी तांको वृद्धाश्रम पठेई देबा पई जिद्दी धरी बसिछु। सेतेबेले तोरे विचार कुआड़ चली जाए। जो मनीषर पैसा तू अयस करुछु, से मनीष को जन्म देइथिबा माँ को तू गाली करुछु। घर बाहर कहीदेवा कथा कहूछु, तांको अपमानित करुछु। सेतेबेले तते ए कथार कौनसी अनुभव हुएनि जे शाशु माँ समानर होइथाए बोली। सेतेबेले तू निजको निजे बिल्कुल ठीक भाबु। हेले जेतेबेले सेही व्यवहार तो भाउज आम सहित कहला तो तते निज भाउज भूल लगुछि। निज बापा माँ सहित एमिति व्यवहार होउथिबार देखि तते एते दुख लगुछि। एतिकी शुणिबा मात्रके प्रीतिर मुंड लाजरे तलको नईगला। झियो मु तते केते थर बुझेइथिली, निज शाशु घर कथा शाशु घर पर्यंत ही रहिबाकु दे। निज बाप घरे कौनसी कथा जणैबार आवश्यक नाही। आम संस्कार तो एमिति नथिला। मु केबे भी तते कौनसी भूल शिक्षा देइनी। हेले तू आज जेउ काम करुछु ताहा द्वारा आम संस्कार उपरे भी आंगुठी उठिब। तो शाशु घर लोक तो यह भाविबे जे तो माँ ही तो शाशु को वृद्धाश्रम पठेई देबा शिखई देइछि, भूल कथा शिखई। कौन तू आज पूर्वर निज भाउज को केबे भी आम सहित एमिति भाव में कथा हेबार देखिछु? अरे से तो केबे भी आम सहित बड़ पार्टी में कथा होनथिला। हेले तो देखा देखी तो भाउज उपरे मध्य खराब प्रभाव पड़ुछि। निज मार कथा शुणी प्रीति को अनुभव हैला जे जहाँ सबू से निज शाशु सहित करुथिला सेही कारण पाई ता बापा माँ माने भी से सबू सौचंती। सत कहिबाकू गले गोटे मनीष जहाँ भी करे ता ही ता सामने आसी थाए। यह ही प्रकृतिर अटल नियम। अनेक समय पर्यंत से निज भावना विचार रे बसी रहिला। अनेक राति होई सारिथिला, हेले ताकू निद आसु नथिला। ता परदिन सकाळ हेबा मात्रके प्रीति ता जिनिसपत्र प्याक करनेला
आ निज शाशु घर को फेरी आसला। जेमिति ही प्रीति निज शाशु घरे पहुँचला तो लक्ष्मी देवी ताकू निज सामना देखी आश्चर्य हो गले। लक्ष्मी देवी किसी कहवा पूर्व प्रीति तांका पाद तले पड़गला आउ कहला कि माँ मते दयाकरी क्षमा कही दियो, मो आखिरे स्वार्थर पटी बंधा हो जाइथिला जो मु तुम सहित एते खराब व्यवहार कर बसिली। निज बहु को एभली भाबरे क्षमा मागुथिबार देखि लक्ष्मी देवी ताको उठेई निज छाती रे जाबुड़ी धरले। तापरे प्रीति कहला कि माँ मु तुमको केते कौन कही जाइछि, हेले तमे गोटे मुहूर्त रे मते क्षमा कहीदेल। निज शाशु को जाबुड़ी धरी प्रीति बहुत कांदिला। लक्ष्मी देवी निज शाढ़ी कानी रे ता लुह पोछीदेले आउ ताको चुप करेले। हेले लक्ष्मी देवी यह बुझी पाउ नथिले जे 2 दिन भितर एमिति कौन होईगला जेउथिपाई प्रीति ओलटा पादरे फेरी आसिला आउ कांदी कांदी ताको क्षमा मागिया को लागिला। विवेक जे कि ऑफिस जापाई निज रूम रे रेडी होउतला प्रीतिर कंठस्वर सुनी बाहर को बाहरला। सासु बहु को एमिति कुंठेई धरिथिबा देखी ता मुहरे हस खेलीगला। विवेक रेडी होई घर बाहर को बाहरला तो सबुठु प्रथमे से जो सासु को फोन लगेला आउ तांको साहाय्य पई तांको धन्यवाद जणै कहला कि माँ तमे धन्य, जदि सबु बापा माँ माने तम भली तांको छुआ मानक भूल कामरे ता साथ न देई तांको एमिति भाबरे ठीक बाट को आनिबे तेबे कौनसी घर परिवार केबे भी उजुड़ी जीव नाही। यह कहू कहू विवेक आखिरे लुह आसीगला। सत कहबाक गले एमिति होइथिला जे जेउ दिन प्रीति विवेक सहित झगड़ा करी निज बाप घर को चली जाइथिला सेही दिन ही विवेक निज सासु को फोन करी सब घटना बुझे कही देइथिला आउ ए घटना तांकठु साहाय्य मागिथिला। प्रीतिर माँ निज ज्वाई और समुदुणी को बेस भल भाव जानिथिले, सेथिपाई आज जहाँ सब भी प्रीतिर बाप घरे हैला से सब प्रीतिर बापा माँ आ भाउजर मिलित प्लान थिला जहाद्वारा कि से प्रीति को सठिक बाट को आनी पारिबे। आज प्रीति बहुत खुशी रे निज घरर सब काम करुथिला आ लक्ष्मी देवी सहित हस खुशी रे ढेर सारा कथा गपी चलीथिला। जेतेबेले विवेक घर को फेरिला तो चित्कार और झगड़ा जगार हस खुशीर शब्द पूरा घरटारे गुंजरित होउथिला। ए दृश्य देखि विवेक भाबिबाकू लागिला जे प्रीतिर बापा माँ भली जदि सबु बापा माँ माने टिके बुद्धिमान होई जिबे तेबे अनेक गुड़िए घर भांगिबारु बंचीजिब। श्रोताबंधु माने आज रही कहानीटी को नहीं आपणक मतामत कौन कमेंट बॉक्स निश्चित जनइबे। आशा करुछि आजर कहानीटी आपनको पसंद आसीथिबो आ जदि पसंद आसी थाए तेबे सब्सक्राइब करदेबे, लाइक शेयर करिवे, आपणकर बहुमूल्य मतामत मध्य कमेंट बॉक्स रे देबे। आज पई रहूछि बाय, पुणी देखा हेबो आउ गोटे कहानी रे नुआ कहानी सहित। धन्यवाद।